हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। आप देख रहे हैं मेरा हेल्थ चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही हसास मसले के ऊपर, जो कि मर्दों के बारे में है और मर्दों के इस मसले का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे मर्द हज़रात जो हैं उस मसले का शिकार हैं। 95% जो मर्द हज़रात हैं उनको इस मसले का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, उस मसले का हल जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जानते हैं कि वो मसला है क्या। तो दोस्तों, बहुत सारे अफराद ने मुझे कॉल करके भी बताया और बहुत सारे अफराद ने मुझे SMS या उन्होंने मुझे वॉइस कॉल भी की और वो वॉइस मैसेज भी किए। तो दोस्तों, उनको सिर्फ एक ही मसला है, वो है हम बिस्तरी के दौरान रूह का ढीला पड़ जाना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है और इसकी क्या बुनियादी वजूहात होती हैं और इससे निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए और कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, और होम्योपैथिक में ऐसी कौन कौन सी बेस्ट मेडिसिन है कि जब हम बिस्तरी करते हैं तो करने के दौरान जब हमारी रूह जो वो ढीला उसमें ढीलापन हो जाता है और इरेक्शन और तनाव जो है वो बरकरार नहीं रहता, तो उसको ठीक कर सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना होगा और हमें ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है और ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि नफ्स यानी कि नफ्स का ढीला होना कोई साइंसी बीमारी नहीं है। तो ये ज़्यादातर एक एहसास होता है जो इंसान को कमज़ोरी, थकन और खालीपन का एहसास जो है वो दिलाता है। लेकिन बहुत सारे अफराद का ये ख्याल होता है कि इसके पीछे कोई रूहानी मसला है और ये एक रूहानी मसला समझ लेते हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी हकीकत कुछ बरक्स है। तो दोस्तों, इसके पीछे बहुत सारे ऐसे अवामल होते हैं जिसकी वजह से हमें इन मसले का सामना करना पड़ता है, जैसे कि जिस्मानी कमज़ोरी या जहनी कमज़ोरी या जहनी टेंशन या दबाव। इस तरह के बहुत सारे अवामल होते हैं जो जब हम बिस्तरी या सेक्स एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं तो हमारी जो जिनसी कारकर्दगी है उसमें रुकावट डालते हैं और हम सही तरह से वो परफॉर्म नहीं दे पाते जो हम देना चाहते हैं, और हमारे जो रूह है वो ढीला पड़ जाता है और उसमें हमें इरेक्शन और तनाव जो बरकरार नहीं रहता और जिस वजह से हमें फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से अवामल हैं जो हमारी जिनसी कारकर्दगी के अंदर रुकावट डालते हैं और जिस वजह से हम सही तरह से वो परफॉर्म नहीं दे पाते। तो दोस्तों, सबसे पहला होता है ज़्यादा जिनसी अमल करना, यानी कि कसरत जमा। अगर आप ज़्यादा बार बार जिनसी अमल करते हैं तो उस वजह से हमारी बॉडी के अंदर तवानाई जो है वो कम होती है और ताकत जो है कम होती है और जोश वल्वला जो है वो कम होता है। अगर आप बार बार जिनसी अमल करेंगे तो उस दौरान हमें फिर तवानाई की कमी होती है, जिस वजह से हमारी बॉडी जो है कमज़ोर होती है। कमज़ोर होने की वजह से हमारी जो नफ्स है उसके अंदर तनाव और सख्ती जो है कम हो जाती है और नफ्स के अंदर जो खून की नालियाँ हैं उसके अंदर जो खून का दबाव है वो कम हो जाता है और कम होने की वजह से फिर हमारा जो इरेक्शन है वो सही तरह से बरकरार नहीं रहता और हमें फिर नफ्स में कमज़ोरी और ढीलापन का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, दूसरा होता है ज़हनी दबाव या डिप्रेशन। तो दोस्तों, अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव है या टेंशन है या डिप्रेशन है या आप इस तरह के काम करते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है और आप अफसरदा रहते हैं, अफसरदगी आपको हो जाती है, या फिर सेक्स एक्टिविटी जब करते हैं उस दौरान आपको कमज़ोरी या ढीलापन का आपको होता है, तो आप अपने ज़हन के ऊपर सवार कर लेते हैं और आपको ज़हन में हर वक्त ये सवार हो जाता है कि अब मैं वो परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा। हो सकता है अगर मैं इस दौरान सेक्स एक्टिविटी करूँ तो फिर दोबारा मुझे ढीलापन हो जाए और मेरा सख्ती जो तनाव है या वो बरकरार ना रहे। तो इस तरह के अगर आपके ज़हन में ख्यालात आते हैं और अपने ज़हन के ऊपर आप मनफी सोचते हैं तो आपके ज़हन के ऊपर दबाव पड़ता है और तनाव होता है और जिसकी वजह से आपके जो
ब्लड फ्लो है वो कम होता है, और खून की नालियों में ब्लड फ्लो कम होने की वजह से आपको इन मसाइल का फिर सामना करना पड़ता है। और जब आप हम बिस्तरी के दौरान सेक्स एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं तो आपको ढीलापन हो जाता है और सख्ती या तनाव जो है वो बरकरार नहीं रहता। तो दोस्तों दूसरा आता है ग़िज़ाई कमी, यानी कि मतवाज़न खुराक का इस्तेमाल ना करना। अगर आप मतवाज़न खुराक का सही तरह इस्तेमाल नहीं करते और हरे पत्ते वाली सब्जियां या फ्रेश फ्रूट या खुश्क मेवाजात, दूध, दही, अगर आप कैल्शियम वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते और आपको आपकी खुराक जो है वो कमज़ोर है, तो आपकी जिस्म में तवानाई जो है वो कम बनेगी और आपको जिस्म के अंदर ताकत जो है कम आएगी और आपको कैल्शियम की कमी होगी और आपको खून की कमी होगी। जब आपको इन चीज़ों की कमी होगी तो फिर आपके जो बॉडी के अंदर खून की नालियाँ हैं, ब्लड फ्लो है वो कम होगा, और जब कम होगा तो फिर आपको इन मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों उसके बाद होता है नींद की कमी। अगर आप नींद सही तरह से पूरी नहीं लेते, कम से कम आपको 8 घंटे नींद जो है वो लेनी चाहिए, और 8 घंटे आप नींद को पूरा करते हैं तो आपकी जो इरेक्शन है, तनाव है या सख्ती है वो बिल्कुल ठीक होगी। अगर आपके 8 घंटे नींद को पूरा नहीं करते, क्योंकि नींद के दौरान भी बहुत सारे हार्मोन जो हैं वो बनते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे काम सर अंजाम देते हैं। जब आप 8-8 घंटे या 10-10 घंटे मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं या लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं या कोई और ज़हनी काम करते हैं जिसकी वजह से आपके ज़हन के ऊपर दबाव रहता है, और फिर आप नींद जो है वो आपको सही नहीं आती और आप नींद 8 घंटे पूरी नहीं करते, तो फिर वो हमारे जो हार्मोन हैं बॉडी के अंदर नींद के दौरान बनते हैं वो सही तरह से नहीं बन पाते, तो जिस वजह से आपको इन मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों फिर आप नींद जब आप कोई काम ऐसा करते हैं तो काम करने के दौरान फिर आप चाय या कॉफ़ी या सिगरेट नोशी का इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह की नशा और कोई भी अगर आप चीज़ इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें नींद जो है वो ना आए, तो उस दौरान अगर आप चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं उस वजह से भी हमारा जो दिमागी निज़ाम है वो डिस्टर्ब होता है, तो उस वजह से भी आपको इन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों नफ्सियाती अवामल जो हैं वो भी हमारे इस निज़ाम के ऊपर असर डालते हैं। आइए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे अवामल हैं जो हमारी जिनसी कारकर्दगी के अंदर रुकावट डालते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला होता है अफसरदगी। अगर अफसरदगी एक ऐसी कैफियत है करती है, अगर आप हर वक्त अफसरदा रहते हैं, गमगीन रहते हैं और आपका दिमाग जो है वो सही तरह से काम नहीं करता और आपको जोश या जज्बा जो है वो सही तरह से नहीं आता, तो उस वजह से आपको ढीलापन हो जाता है और इरेक्शन जो है बरकरार नहीं रहता और आपका सेक्स एक्टिविटी जो है वो सही तरह नहीं कर पाते। तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी जिस्मानी बीमारियां भी होती हैं जो आपकी सेक्स एक्टिविटी के दौरान जो सख्ती या तनाव जो है उसके ऊपर अहम असर डालती हैं। तो ऐसे अफराद जिनको शुगर है या उनको ब्लड प्रेशर है, उनका ब्लड प्रेशर जो हाई रहता है, तो हाई ब्लड प्रेशर रहने की वजह से उनकी खून की नालियों के ऊपर दबाव जो है वो ज़्यादा पड़ता है और ज़्यादा दबाव पड़ने की वजह से उसके बॉडी के अंदर बहुत सारे मसाइल का उनको सामना करना पड़ता है, तो जिस वजह से उनको इन मसाइल का फिर सामना करना पड़ता है। या फिर ऐसे अफराद जिनको शुगर है और शुगर या हाई कोलेस्ट्रोल है, और शुगर या हाई कोलेस्ट्रोल रहने की वजह से भी उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी मसाइल पैदा हो जाते हैं जिस वजह से फिर उनको इन बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों इसके अलावा फिर हार्मोन इनबैलेंस होना है। अगर आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन जो है वो इनबैलेंस हो जाते हैं और मर्दाना हार्मोन जो है वो सही तरह से नहीं बन पाता, और मर्दाना हार्मोन अगर सही नहीं बनता तो उस वजह से भी आपको इन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो आपके जो अगर हार्मोन मर्दाना सही नहीं बनेगा तो आपकी बॉडी के अंदर जो जोश जज्बा वो होगा और आपको वो नहीं होगा, और आपकी जो जिनसी ख्वाहिश है वो कम होगी और आपका किसी भी काम में दिल जो है वो नहीं लगेगा और ना ही आपको सेक्स एक्टिविटी करने का दिल करेगा। और आपको ख्वाहिश अगर होगी भी तो आप जैसे ही अपने लाइफ पार्टनर के पास जाएंगे तो आपका जो इरेक्शन है या तनाव है वो कम हो जाएगा और आपको ढीलापन हो जाएगा, और फिर आप वो काम सर अंजाम नहीं दे पाएंगे जो आप देना चाहते हैं। तो इसके अलावा होता है तर्ज ज़िंदगी।
کے عوامل۔ اگر آپ کی طرز زندگی میں کوئی ایسے مسائل کا آپ کو سامنا ہے اور آپ صحیح طرح سے جو کام ہے سر انجام نہیں دے پاتے اور متوازن خوراک کا صحیح استعمال نہیں کرتے اور ورزش جو ہے وہ نہیں کرتے اور آپ سگریٹ نوشی، شراب نوشی اور کافی اور اس طرح کی چیزوں کا نشہ و اشیاء کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ہماری باڈی کے اندر برے اثرات پڑتے ہیں، جس وجہ سے پھر ہمیں ہم بستری کے دوران ہمارا جو روح ہے وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے اور ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اور جس وجہ سے پھر ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پھر ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو دوستو اب جانتے ہیں کہ ایسے افراد جن کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کے اندر کون کون سی علامات پائی جاتی ہیں۔ تو دوستو ایسے افراد جن کو سیکس ایکٹیویٹی کے دوران ان کی جو عضو تناسل ہے، نفس ہے، وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور سست ہو جاتا ہے اور کمزور ہو جاتا ہے، تو ان افراد کو پھر سستی اور کہلی رہنا شروع ہو جاتی ہے اور دماغی ٹینشن اور دباؤ رہنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ ان کو افسردہ وہ ہو جاتے ہیں اور ان کا کوئی کام کرنے کو دل جو ہے وہ نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کام میں ان کا دل رکھتا ہے اور وہ اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں اور ہر وقت پریشان رہتے ہیں اور ان کے چہرے کے اوپر جو افسردگی چھائی رہتی ہے، کسی سے بات چیت کرنے کو دل کرتا ہے اور وہ اپنی ہی سوچ میں رہتے ہیں۔ تو دوستو اب چلتے ہیں کہ ہمیں کون کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے جس سے ہمیں ان مسائل سے ہم نکل سکتے ہیں اور اس مسائل سے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دوستو سب سے پہلے آپ نے اپنی نیند کو 8 گھنٹے پورا کرنا ہے تاکہ آپ کی نیند جو ہے وہ 8 گھنٹے پوری ہو اور ہمارے جو ہارمونز ہیں نیند کے دوران بنتے ہیں وہ صحیح طرح سے بن پائیں۔ تو دوسرا آپ نے کسی قسم کا فحشہ مواد جو ہے وہ نہیں دیکھنا اور نہ ہی آپ نے کوئی ایسی موویز دیکھنی ہے جس میں اس طرح کوئی گندی موویز وہ آپ نے نہیں دیکھنی۔ آپ نے متوازن خوراک کا استعمال کرنا ہے، دودھ اور دہی کا آپ نے استعمال کرنا ہے، خشک میوہ جات کا آپ نے استعمال کرنا ہے، کھجوروں کا آپ نے استعمال کرنا ہے، بادام اخروٹ کا آپ نے استعمال کرنا ہے اور ہرے پتے والی سبزیوں کا آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اس طرح کی چیزوں کا آپ استعمال کریں۔ چٹپٹی اور مسالہ دار اشیاء سے آپ پرہیز کریں، سگریٹ نوشی اور شراب نوشی سے آپ پرہیز کریں اور 5 وقت کی آپ نماز ادا کریں اور بری عادات کو چھوڑیں اور مثبت سوچ کو اپنائیں اور نیگیٹو سوچ کو دور کریں اور اگنور کریں۔ تو اس طرح کی آپ کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور ساتھ آپ ہومیوپیتھک کی بہت ساری میڈیسن ہیں جیسے ایگنس کاسٹ ہے، سیلینیم ہے، کلیڈیم ہے، ڈامیانہ ہے، یوہبینیم ہے، چائنا ہے، ایسڈفاس ہے، اس طرح کی بہت ساری ہومیوپیتھک میڈیسن ہیں جو اس ہم بستری کے دوران اگر آپ کا عضو تناسل یا نفس جو ہے وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور آپ کو ان مسائل کا سامنا ہے تو اس کو دور کر سکتے ہیں اور آپ اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دوستو اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو اچھی طرح اور غور سے دیکھنا ہے اور علامات کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ تو پھر آپ نے میرے ساتھ کمنٹ پہ یا واٹس ایپ نمبر پر یا کال کر کے آپ نے مشورہ کرنا ہے۔ مشورہ کرنے کے بعد آپ نے جو بھی میڈیسن ہوئی اس کا میں آپ کو ڈیسائیڈ کر کے دے دوں گا، یا پھر اگر آپ کے آس پاس کوئی اچھا ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے یا کوئی کلینک ہے تو آپ وہاں پر جائیں اور اس کو اپنی تمام علامات اور ہسٹری بتائیں اور وہ آپ کی تمام علامات لے گا اور باڈی لینگویج کو دیکھ کر اور آپ کی علامات کو لے کر وہ میڈیسن کی علامات کے ساتھ میچ کرے گا۔ اگر آپ کی میڈیسن کے ساتھ علامات ملتی ہوئی تو وہ آپ کو میڈیسن ڈیسائیڈ کر کے دے گا تو آپ اس بیماری سے نجات حاصل کر سکیں گے، کیونکہ ہومیوپیتھک کی جتنی بھی میڈیسن ہے اس کا انحصار جو ہے وہ علامات پر رہتا ہے۔ اگر آپ کی علامات میڈیسن کے ساتھ میچ نہیں کرتی تو آپ کی علامات جو ہیں وہ غلط ہیں اور میڈیسن کے ساتھ نہیں ملتی تو میڈیسن آپ کے اوپر اثر جو ہے وہ نہیں کرے گی۔ تو اگر آپ کی علامات میڈیسن کے ساتھ ملتی ہیں اور آپ صحیح وقت پر اور صحیح ٹائم پر آپ میڈیسن کا استعمال کریں گے تو علامات آپ کی میچ کرتی ہوں گی تو فوراً آپ کو اس میڈیسن کے رزلٹ جو ہیں وہ ملیں گے اور آپ مکمل طور پر صحت مند ہوں گے۔ اس لیے جو بھی آپ نے میڈیسن کا استعمال کرنا ہے تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر صاحبان کے ساتھ مشورے کے ساتھ گائیڈنس میں لے کر اس میڈیسن کا استعمال
کرنا ہے، خاص کر اگر آپ کو شوگر ہے یا آپ کے دل کے امراض ہیں یا آپ کو تھائرائڈ ہے یا آپ کو ٹائیفائڈ ہے یا آپ کو گردوں کی کوئی بھی بیماریاں جو لمبے عرصے سے چلی آ رہی ہیں، اگر آپ کو ان مسائل کا سامنا ہے تو فوراً آپ کسی بھی اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر صاحبان کے ساتھ مشورہ کریں، اور مشورہ کرنے کے بعد میڈیسن لے کر استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نہ کہ عارضی بلکہ مستقل طور پر آپ کو فائدہ ہوگا، اور مستقل طور پر آپ ان جیسی بیماریوں سے نجات حاصل کر سکیں گے جو میں نے آپ کو ویڈیو کے اندر بتائیں۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو میں دی گئی معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں گی اور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہیں اور پسند آئی ہیں تو آپ جلدی سے میری ویڈیو کو آگے شیئر کریں، اور اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو آپ جلدی سے آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی جو بھی معلومات ہے یا ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو دوستو اگر آپ کوئی معلومات یا مشورہ لینا چاہتے ہیں یا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر یا میرے کمنٹ میں آ کر آپ مجھے وائس میسج یا میسج کر سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ جلد سے جلد دوں۔ تو دوستو اپنا خیال رکھیے گا، اب ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔